السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وكنتمنى تدخل عليكم هاد السنة بالرزق وبالهنا وبالصحة، خصوصا بالصحة. كيف وعدتكم قلت لكم اني غادي نمشي عند طبيبة الترويض ديالي، غادي ندير لكم فيديو باش تشرح لكم هي علاش ضروري الترويض من مورا العملية، وغتوريكم الطريقة اللي خاصنا نقوموا بها باش تعرفوها. الا ما كانش عندكم الامكانيات باش تمشيو عند طبيب الترويض فتقدروا تديروها بوحدكم ولا يديرها لكم شي واحد في الدار. انا غادي ندوزها لكم، هي غتشارك معكم هاد التجربه وهاد الفكره بحكم التخصص ديالها، ومن بعد نكمل معكم لا فيديو. Vous avez la parole. Bonjour, je vous parle en français, vous aurez la traduction par la suite. Quand on subit une intervention sur le sein, en général, on touche aussi au ganglion lymphatique pour stopper aussi l'évolution de la maladie. Les ganglions lymphatiques, la lymphe en fait, c'est un liquide qui est parallèle au système vasculaire et qui fait partie aussi du système circulatoire. Quand on touche aux ganglions lymphatiques, qui sont au niveau sous-axillaire, ça veut dire sous l'épaule, au niveau du creux là, la lymphe va stagner et le retour lymphatique ne va plus bien se faire. Donc il faut, par des massages, activer le retour lymphatique pour espérer par la suite que ça se réenclenche et que on évitera à ce moment-là d'avoir un bras, un avant-bras et des fois même la main qui gonfle. Donc ça permet d'activer le retour lymphatique. Comment est-ce qu'on active le retour lymphatique? Par des manœuvres de pompe, c'est-à-dire qu'on va pomper au niveau du creux axillaire où la lymphe peut stagner, parce que quand on fait une intervention similaire, on touche à un ganglion, mais des fois souvent à plusieurs ganglions. Donc c'est comme un système de drainage qui ne se fait plus. Donc nous on active en pompant, hein, c'est un système de pompe qu'on fait, et après on masse par un massage qui est en général pas un massage comme on masse quand on a un problème musculaire qui est beaucoup plus puissant. Là c'est vraiment superficiel. Pourquoi c'est superficiel? Parce que le réseau lymphatique est un réseau superficiel, donc ça ne sert à rien d'aller pomper loin, voilà. Mais ça vous pouvez parfaitement le trouver sur internet. Si vous tapez drainage lymphatique, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, hein. Alors là, donc c'est très important de faire ça. Ensuite, on a besoin aussi de kinésithérapie souvent, parce que il y a une cicatrice, soit au niveau du creux axillaire ou au niveau et du creux axillaire et du sein si le sein a été touché. Donc pourquoi on a besoin de kiné? Pour ce qu'on appelle lever les adhérences. Donc on va sur la cicatrice et on fait des manipulations qui permettent de retravailler la peau et éviter que ça ne tire. Parce que si on ne masse pas, la peau va se scléroser, elle va devenir dure, ça va tirer et on aura des douleurs à vie. Et le but, justement, c'est d'oublier tout ça et qu'on retrouve une vie complètement normale. Donc, la kinésithérapie est importante aussi pour la cicatrice. Et enfin, c'est important aussi de retrouver une bonne mobilité du bras et de toute cette zone qui est un peu douloureuse au départ et un peu rétractée. Donc, on fait aussi des exercices spécifiques, mais en douceur. On ne peut pas aller dans une salle de sport et se dire « Allez, je vais aller faire… » Non, ça c'est surtout… contre-indiqué parce qu'on peut avoir l'effet contraire sur le bras. Donc on fait des exercices en douceur pour retrouver toute la mobilité du bras et ne pas avoir de séquelles. Voilà. Donc drainage lymphatique, massage de ou des cicatrices en fonction des pathologies et retrouver la mobilité complète du bras. Et tout ça pour éviter d'avoir des séquelles. Mais la kinésithérapie est obligatoire. Et aussi, bien sûr, ça permet de poser des questions, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la mobilité. Est-ce qu'on peut prendre du lourd ou pas? Est-ce qu'on peut soulever le bras? Voilà, donc c'est tous les conseils qu'on appelle les conseils d'hygiène de vie post-opératoire.
Voilà, j'espère que j'ai tout expliqué. ميرسي بوكو ايناس. الوغ هي شرحت لكم كل شيء، هي بنفسها شرحت لكم، وانا بغيت نوصل لكم هذه الرساله. انا دابا من شهر 5 وانايا كندير الترويض عندها. راه قالت لكم علاش خاصكم ديروا الترويض والطريقه ديال الترويض واشنا هو الهدف منه. شرحته لكم، كنتمنى تكونوا فهمتوها. اللي ما كيفهمش اللغه الفرنسيه راه شرحت لكم مني كيتوشاو الغدد اللمفاويه اللي كيكونوا عندنا تحت الباط، حيت هما اللي كيوزعوا الماء على الليد. الوغ ما كيبقاش الماء يوصل لليد، هذاك الشيء علاش خصك الماساج باش نقدروا نوصلوه لليد باش يرجع، حيت منين كيكونوا تقاسوا ما كيبقاوش يقوموا بالدور ديالهم. فلهذا خصك ضروري الترويض. وبالنسبه للعمليه اللي كتكون تاع استئصال الثدي على لا سيكاتريس، قالت لكم راه خاصكم كيفاش ديروا ليها الماساج، وخاصها واحد الترويض خاص، ماشي اي مساج تورك عليها سي لو مساج. راه وراتكم الطريقه كيفاش ديروا ليها. كنشكرها بزاف لانها بارطاجات معنا هذه الفكره، وكنتمنى هذه الفكره تكون توصل لقلوبكم وتستافدوا منها، حيت لقيت بزاف تاع الناس كيسولوني على علاش ضروري الترويض من مورا العمليه واشنا هو الهدف منه. الهدف منه هو ما كيتنفخش لك يدك، وان يدك كتبقاي تخدمي بها ماشي عاديه، ولكن مهم ما كتنفخش لك. انا ما تحطيتش في هذا الموقف تاع تنفخات لي يدي، لانني طبقت كاع هذاك الشيء اللي كتقول ليا وتبعت الترويض معاها، وباقا لحد الان انا معاها. دابا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش باش يديروا الترويض، ولا في البلاد اللي ما فيهاش التغطيه الصحيه كتكلف بالترويض ديال الناس اللي كيقوموا بهذه العمليه، فتقدري ديريها في الدار بهذيك الطريقه اللي شرحتها لكم. وكنتمنى الفكره توصل لكم، وشكرا لكم جميعا، وشكرا للدكتوره ايناس اللي كنشكرها بزاف من هذا المنبر، صديقه العائله والكيني ديالي منين يلا دخلت لهذا الديار الكريمه. الحمد لله تلاقيت معها قبل ما نمرض، ومنين مرضت كانت عندها عامل نفسي، كانت كتساعدني باش نكمل، كانت كتعاوني بزاف تاع الحوايج. شكرا ليها وشكرا لكم، شكرا لدعواتكم، وكنتمنى لكم الشفاء العاجل، ويا ربي تلاقينا معكم في شي فيديو اخر. ما تبخلوش، الا بغيتوا شي حاجه تعرفوها خليوا لي كومونتير ان شاء الله، وندير معكم فيديوهات اخرين. والسلام عليكم، نهاركم مبروك.